ये सारे अपनियां अपनियां लोड़ां ते थोड़ां नूं रोंदे ने, किसे नूं कोई फिक्र नहीं इहदे नाल अगे कबर च की बनना, किसे नूं कोई फिक्र नहीं गां इहदा की होना। अपनियां लोड़ां ते थोड़ां नूं रोंदे ने। ते कुरान कहंदा पिया व नहनु अकरबु इलैहि मिनकुम वलाकिल्ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अगली आयत तरजिऊना इन कुंतुम स्वादिकीन। अल्लाह ने मैं जान कढ़ लई है थोड़े सारिया चो, ते दुनिया दे सारे डॉक्टर ए पीर ए गद्दी नशीन सारे बाबे कट्ठे कर हाँ हकीम लिया जेड़ी जान मैं कढ़ी है इन्हां नूं कह वापस ही लुटा देण, इन्हां नूं कह वापस लुटा दे। वो बोलते नहीं। हुण ते दवाइयां भी बेअसर हो गई ने, टीके बेअसर हो गए। मेरा ब्रदर लाए कल गुर्दियां की बीमारी च मुबतला, गुर्दे वाश होए, उन्होंने घर आंदा उल्टी आई, कल दा कौमे चला गया। दुआ करो अल्लाह उस जवान नूं सेहत अता फरमाए। बिल्कुल यंग 30 साल की उम्र है, जे 30-32 साल की उम्र है। अल्लाह दियां कुदरतां तो मैं सदके जावां। अल्लाह अल्लाह इंसान कह सकते और तू बेबस है एवं ही कहना मैं चौरी हाँ, मैं MP हाँ, मैं फलां हाँ, मैं IG हाँ, मैं DI। और तेरा पेशाब बंद हो जाए तू ओनू नहीं चालू कर सकता, तेरा पखाना बंद हो जाए ओनू नहीं चालू कर सकता। तेरे जिस्म दे अंदर दिल धड़कदा, जरा को दी धड़कन बंद हो जाए तू तपना शुरू कर देना है। तू की है? कुछ भी नहीं, तू पानी दा बुलबुला है। पानी दा बुलबुला वेंदे हो कितनी देर रहिंदा है? ते मौत की आंदी है? मौत अपना तारफ करा रही है। कारी साहब, चौरी साहब, मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा। मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा। दुखां दर्दां दी बारिश पावां ते खुशियां खाक मिलावां। रुस्तम जय बहादिर लखां मैनी वांग मरोड़े। मैं लुकमा कर लुकमान जिया थी हिकमत मान तरोड़े। मूसा जय पैगंबर मैथों एक पल मोहलत न पाई। आसा छोड़ बे आसा टुरिया ते चीज न कोई उठाई। ऐ शतरंज हयाती वाली ते लगदी जे बहुत प्यारी। ओए खेड गए नी लख हजारा ते ओड़क बाजी हारी। दूर गया ते विछड़ गया दी तांग नहीं दिलां तो जांदी। हथी जिन्हां नू दफन कर लईए ते मुकीए आस दिलां दी। अल्लाह अल्लाह। एक होर कुरान दा मुकाम सुन लो। अल्लाह फरमांदे ने बस फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दो कल्ला इज़ा बलगत तराकिया। इत्थे इत्थे जान पहुंची ते पता की आंदा वकील मन राक। राक रुकिए विचों है जिदा मना हुंदा दम। आंदे ने यार उथों दम करने वाले ही बुलाओ, साडे भाई नूं दम कर दे, साडे बाप नूं दम कर दे, साडे वीर नूं दम कर दे। वो दम करन ना ही मौत दे शिकंजे कोलों बच जाए। वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़।
آندے نہیں یہ پھڑ کے مرواندے نہیں جنہاں دے مان نہیں کردا جنہاں واسطے دن رات ایک کیتی بھیناں دے حق ماری جانا تیاں دے حق کھو کھو کے منڈیاں نو دئی جانا ظالماں ساڈے موجودہ معاشرے 50% لوگ 60% ایسے نے جڑے اپنی بیٹیاں نو حق نہیں دیندے انہاں دا حصہ نہیں دیندے منڈیاں دے نال آ کے ٹر جاندے نے قبر اپنی قیامت تک بالدے رہندے نے قبر بلدی رہنی ہے جیڑا حق قرآن دیندا ہے رحمان دیندا ہے میں تے تو کون بے دخل کرنا لے جدو مذکر نو اللہ نے ڈبل دیتا ہے مؤنث نو ایک ہی ساتھ دیتا ہے تو ڈبل لے کے بھی نہیں رائی دا یہ یاد رکھیا جے اگر دنیا جی کسی دا حق مار کے ٹر جو گے تھوڑیاں نمازاں تھوڑے کام نہیں ہونی یہ گل لکھ کے لے جو نہ تہجد کام ہونی ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ عمرہ دنیا جی حق مار کے ٹر جے بھی حج بچا لے گا ورکا ہی پار چھڑ تے جنہ واسطے لگے بابا دنیا تو جاندہ ہے لتاں ماردہ ہے بندہ جب جان نکل دی ہے تو پتہ کیا لتاں پھڑ کے رکھو لتاں ہلان دے یہ سیدھیاں کرو لتاں بازو سیدھے کرو اب پھڑ کے نہیں مروان دے بول دے قرآن کہندہ پیا یہ دیاں پنڈلیاں نو آپس دے اندر ملا دے ہو تے یہ دی جان ایتھے پہنچی پتہ کیا آندہ ہے فلا صدق ولا صلی نہ میں صدقہ کیتا نہ میں نماز ہی پڑھی ہاں ان کسی نے آکھو ہاں بھیا اللہ دراج خرچ کرو یارا مسجد کام ہونا لگ کروا دے وہ تو ہاں 24 گھنٹے منگل دے ہی لگ بنے ہوں دے جیڑا مال تو کھا جانا ہے نا یہ دا حساب نہیں ہونا ہنڈا جانا جیڑا چھڑ جانا ہے پہلیا سام لینا جیڑا اللہ دراج دے جانا ہے قرآن کی اندر یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت اللہ نے خرچ کر جیڑا رزق میں تینوں دیتا ہے جیڑا مال میں دیتا ہے وہ جو رزق دا اس تو پہلے کہ تینوں موت آ جائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ادھروں جان نکلی آندہ ہے نہ صدقہ کیتا نہ نماز پڑھی جڑا بے نماز مر جائے نا بنا بے نماز یہ تے اللہ 4 لانتا پاندے نے کنیاں لانتا بے نماز مرن لگا ہے اللہ دے نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اوے بے نمازا تیر تے لانت ہوئے پھر لانت ہوئے پھر تیر تے لانت ہوئے پھر تیر تے لانت ہوئے محدثین نے لکھیا ہے یہ 4 لانتاں بے نماز تے اللہ پاندے نے یہ بے نماز مرن لگا ہے یہ دی روح یہ دے جسم چو آقا فرماندے نے ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا ڈبٹا ٹینگران تے پا کے کھچیا جاندہ ہے تے وہ لیر لیر ہو جاندہ ہے ایویں بے نماز دی روح جیڑی ہے یہ دے جسم چو نکل دیئے جہنم دے گلیز ٹاٹ گلیز بدبودار کپڑے تے ٹاڑ فرشتے لے کے آندے نے اے دی روح نو اللہ پاک بے نماز نو آندے نے آپ خود ہی اپنی روح کڈ لے یہ اللہ آندے نے ہون روح کڈ دنیا چ من مرضیاں کردہ رہے ہیں تینوں 5 ٹائم آوازاں مسجد دے وچوں پیندیاں سن تے تو پرواہ نہیں سا کردہ اپنے کام کری جانا سیں او دنیا دے لوگو جدو مسجد دے وچوں آواز آؤندی ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے ساڑھے کام وڈے نہیں اللہ سب تو وڈا ہے
अल्लाहु अकबर। नबी दा एक सहाबी है, ये लोहे दे औजार तैयार करदा है, इन्हें लोहा गर्म करके सुरख करके अगे रखिया, लग्या थोड़ा मारन। इधर मेरे वाल वेखो, थोड़ा इत्थे आंदा है, मस्जिद नबवी चो आवाज आउंदी है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये थोड़ा पिछे ही सुट देंदा है। एक सहाबी कोल बैठा है, आंदा चुकिया ते है सही, मार लेना सी। ये सहाबी की कहंदा है, अगर मैं थोड़ा मार देंदा फिर ये होना सी थोड़ा वड्डा मेरा रब वड्डा नहीं। अज यही किया ने साडे काम वड्डे ने रब वड्डा नहीं। मसीतां च टैलां बड़ियां लगियां ने, कलीन भी पे ने, बड़िया बड़िया सोहनिया मसीतां ने, पर नमाजी नजर नहीं आउंदे। पिछले दौर च मसीतां कच्चियां नमाजी पक्के, हुण मसीतां पक्कियां ते नमाजी कच्चे। किसी बंदे नूं आखो नमाज पढ़न दा टाइम ही कोनी जी, सही गल जी। क्या जिन्हें बेनमाज ने किसी नूं आखो नमाज आंदा जी टाइम ही कोनी, कम्मां तो वेल नहीं मिलता। ये रब ने तेनू काम करने वास्ते भेजे, बोलते ने वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तेनू मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया है। ए दुनिया दे जड़े काम ने ना, ये ते जिंदगी गुजारन दा एक जरिया है। असल मकसद तेनू दुनिया च भेजन दा है कि तू मेरी इबादत करे, ते पूरी कायनात नू तेरा मुती बना दिता है। पूरी कायनात तेरे वास्ते ते तू इंसाना मेरे वास्ते। तो एक शायर कहंदा ना, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, सर सब्ज खेतियां पैदा की तेरी गजा के वास्ते, सूरज चांद पैदा किए तेरी ज़िया के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। अल्लाह अल्लाह। बेनमाज मर गया। पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इनू गुसल ना दियो, इनू कफन ना दियो, एदा जनाजा ना पढ़ाओ, बेनमाज नू मुसलमाना दे कब्रस्तान च दफन ही ना करो। अल्लाह। इधरों बेनमाज मरे है, माल बड़ा छड़ के गया, जिन्ना पुत्रां वास्ते हलाल ते हराम दी तमीज नहीं सी करदा, अज जो ही पुत्र आंदे ने अब्बेरां दे कपड़े ला लवो, ये भी आंदे वो भी नहीं लेंदे, कई चीज़ां ना कट के ला लवो, घड़ियां लथ जानियां ने, कपड़े लै जाने ने। उथों मौलवी आंदा पता करो साडे अब्बे नूं आण के नवा ही देण। इन्हां च नहीं वफाई, तेरे ते दो लोटे पानी दे भी नहीं सुटदे। अज इन्हां वास्ते माल इकट्ठा करदे ने, तैनूं नवांदे भी नहीं। और जनाजा दे दूर दी गल है, नवांदे भी नहीं। ते जिस बंदे दे पुत्र नवान, फिर प्यो की मैयत अगे रख के रो रो के पुत्र जनाजा पढ़ाए, खुदा की कसम हो कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान नहीं जिदा बेटा जनाजा पढ़ाए। अगले दिन एक MBBS डॉक्टर मरिया जिदी 4000 चेक करन दी फीस सी, मर गया। उदा बेटा भी डॉक्टर, बेटा हुण अब्बे दे कोल खलो के की आंदा, अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद, अब्बा मैनूं जनाजे की दुआ आउंदी नहीं, मैं पढ़ा की। तो MBBS डॉक्टर वो खुशकिस्मत इंसान है जिदे बाप की मैयत अगे पई है तो पुत्र रो रो के दुआवां कर रहे। मैं अपने अब्बा जी का जनाजा लगा पढ़ान, अपना मेरे उस्ताद आए, मैं क्या उस्ताद जी तू ही पढ़ाओ। कह लगे नहीं नहीं तेनों कादे वास्ते पढ़ाया, तू आप पढ़ा। मैं पढ़ाया तो इन्ना रोया, मैं मेरे को दुआ ही ना पढ़ी जाए। तो मैनू बाद मेरे उस्तादा ने एक गल कही, कह लग्या जेड़ा दर्द तेरे दिल च ही मेरे दिल च नहीं आना। दुनिया दे सारे मौलवी इकट्ठे हो जान, जेड़ा दर्द जेड़ा दुख जेड़ी हमदर्दी अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च रखी हो किसी मौलवी दे दिल च नहीं। इस वास्ते जिमीदारो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक बेटा इस काबिल कर जाओ कि थोड़ी कबर ते खलो के कम अज कम वो दुआ ही कर लिया।
थोड़े वास्ते थोड़े मरण तो बाद सदका जारी है, बहुत बड़ा, क़यामत तक सवाब का TCS जारी रहिंदा जे। जिहड़ा बंदा एक बच्चे नूं आलमे दीन बना दिंदा है, उन्होंने कुरान का कारी ते हाफिज बना दिंदा, वो दुनिया च कुरान पढ़ता है, प्यो नूं बराबर का कबर च सवाब मिलता है। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह कारी अरशद साहब दुनिया तो गए, नबीने सन ते बाप दुनिया तो मरिया है, ते पुत्र अब्दुल मन्नान ख्वाब च मिलिया, हाफिज अब्दुल मन्नान नूं बाप मिलिया ख्वाब ते की आंदा है, पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे ने। इत्थे आन के पछताना दूजे पुत्र भी नबीने हुंदे, उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़दा। ये कोई छोटी बात है? कपड़े उतर जाने ने, बाबा जी आंदे ने ना, होके मजबूर आखर तख्ते ते पाया ए, उतार लवो कपड़े ए दे आख सुनाया ए। ओए किसे भी दिल अंदर रहम नहीं आया ए, पाड़न पोशाक थाओ थाई। और गल सुन लो पिंड वाले हो, फिर दे के गुसल गल विच कफनी चा पाई आ, लै ओए वीरा तेरी इहो ही कमाई आ। छड्ड दिता तेनू अज भैणा ते भाई आ, किसे भी साथ दिता नाई। वो जांदा जी नाल आ, तू अपनी औकात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। की औकात? जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू लै चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै। इस तरह ये बोलते नहीं, इवें ही है। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान लै, कबर वाली उस काली रात नू पहचान लै। गल बड़ी बाकमाल, ला के उदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात औकात नू पहचान लै। वो बोलो यही औकात है ना, बोलते नहीं हुण। वो स्पीकर ते चला छड़ो, की होया नू? गल बड़ी बाकमाल है, तवज्जो इधर में। मेरी आवाज आ रही जी? बोलो। तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां, माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान लै। ओ पता नहीं ये भी मिलना ही कि नहीं। मैं तो कपड़े दियां मिलों के मालिक वेखे उंज ही टुर गए, ना कफन मिलिया ना कबर मिली। दुकाना के मालिक वेखे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू सारियां नू खात्मा बिल खैर कर दे, उची कह दो। अल्लाह दुनिया तो जाइए, साडी ज़बान दा आखिरी विरद जिहड़ा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, आखिरी विरद। इस वास्ते मेरे भाईओ मैं दसना ये चाहना वा, मौत जिहड़ी है आउणी आउणी है। बंदा दुनिया तो चला गया है। एक बंदा वो है जिहड़ा नमाजी है। नमाजी बंदा दुनिया तो मरन लगदा है। आमीना दे लाल फरमांदे ने, इहदी रूह इस तरह जिसम चों निकलदी है जिवें मशक चों आसानी ना पानी निकल जांदा है। नमाजी बंदे दी कोई थोड़ी अजमत है। नमाजी अपने घरों जो वुजू करके चलता है ना मस्जिद वाल, ते आका फरमाते ने
یہ اس طرح جا رہا جویں احرام بن کے حج واسطے بیت اللہ چ جا رہا. جیڑا بندہ وضو کر کے نماز واسطے مسجد چاہتا ہے, ذرا غور کرو کتنی عظمت ہے نمازی دی. ادھروں وضو کر کے بندہ کروں نکل پیا, اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرا بندہ میرے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے, میرے فرشتیو یہ دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازیاں تیار کر دیو. نمازی بندہ دنیا تو جاندا ہے, جنت دے بہترین رومال نے, اونا رومالاں دے اندر یہ دی روح نو لپیٹیا جاندا ہے تے نال فرشتے کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تھانو مکے لے جے, مدینے لے جے. طائف دے اندر قبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالی. مسجد بھی ہے, لائبریری بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جدو فوت ہوئے نا, سیر علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھتے ہیں, انہاں نو نوا کے کفن دے کے رکھیا گیا تے بڑا سونا پرندہ نا خوبصورت آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا. ساتھی انتظار کرتے رہے پہ یہ پرندہ وچوں نکلے تے دفن کریے. گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرو نہ نکلے, اوویں پھڑ کے نا حضرت عبداللہ بن عباس نو نہ قبر چ لاہ چ رکھیا, قبر مٹی پا دیتی. مٹی پا کے قبر مکمل ہوئی نا تے دعا لگے نے کرن. قبر دے سرانے وچوں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک قبر دے وچوں آواز آؤندی ہے, سارے ساتھی ویندے نے, بندہ بھی کوئی نہیں نظر آؤندا, لیکن قبر دے وچوں یہ آواز لگاتار آئی جا رہی ہے. اور دنیا دے لوگوں جڑا بندہ نماز پڑھدا مردا ہے, جڑے بندے دی موت خاتمہ بالخیر تے ہوندی ہے, کلمہ پڑھدا دنیا تو چلا جاندا ہے. آمینہ دلال فرماندے نے من آخر کلام ہی داخل آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. ادھروں کلمہ پڑھدا ہے, ادھروں موت آ جاندی ہے, ادھروں جنت دے بغاچ چ داخل ہو جاندا ہے. لیکن ایک گلاں ساریاں بڑھنیاں نہیں نماز پڑھن. نمازی دی موت بھی بڑی آسان ہے تے نمازی نو VVIP پروٹوکول بھی قبر چ ملدا ہی. بے نماز مریا فرشتے آئے نے کالے منہ والے قبر چ داخل ہوئے. لوہے انہاں دے جڑے نو نے نا تانبے دے ہوندے نے. آقا فرماندے زمین نو پھاڑدے ہوئے آوندے نے تے آن کے آندے نے چل اٹھ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ یہ آندا ہے ہا ہا لادری, مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے. من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ آندا ہے ہا ہا لادری. ما دینوں کا, تیرا دین کیڑا؟ آندا ہے ہا ہا لادری. اتو آواز آؤندی ہے ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا لہو بابا الی النار. میرے فرشتیو میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے, آندا مینوں پتہ ہی نہیں رب کون ہے, نبی کون ہے, دین کی ہے. ہن اس طرح کرو ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لا دیو, ایدی قبر دے اندر اینو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو, جہنم دا دروازہ ایدی قبر چ کھول دیو. آقا فرماندے نے ایدی قبر دیاں دیواراں ادھر میرے ول ویکھو, اس طرح دو ہتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا ہے. فرمایا دیاں قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے اس طرح. یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے بھئی دی ایکو بند کر. یہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے, کھبیاں سجے پاسے. اللہم لا تجعلنا منہم, اونچی کہہ دیو آمین. تے نمازی آیا, نبی علیہ السلام فرماندے نے فرشتے آن کے جگاندے نے نا, پاویں رات دے ٹائم دفن کیتا ہے, دن دے ٹائم
ہویا کی رولا جہا یار توجہ ایکو اکا بند کر دیو سادہ ہن اے نیک آیا تے نیک نو فرشتے آندے نے من ربو کاندہ ربی اللہ ٹھیک ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندہ دینی علیہ السلام من نبیوں کا تیرا نبی کون آندہ نبی جی محمد میں ایک حدیث بیان کر لگا سا جدو فرشتے آن کے اٹھاندے نے آقا فرماندے نے نو اٹھایا جاندہ ہے بٹھایا جاندہ ہے سامنے سورج غروب ہونڈے ہے یہ آندہ ہے فرشتے آنو میرا حساب باچ لے آجے پہلو منو اثر دی نماز تے پڑھ لین دیو نمازی نو قبر چوی نماز دے فکر آندہ پہلو نماز پڑھ دی نماز میری جان ڈائی ہے بعد چی صاحب دے تو فرشتے آندے نو نمازہ پڑھن دے ویلے گزر گئے ہونتے اجر لین دے ویلے شروع نے ادھروں آندہ ربی اللہ دینی علیہ السلام نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوں دی ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ جنت دا بہترین بسترے دی قبر چلا دیو جنت دا لباس نو پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو اینا جو کر دے اونچی کہو آمین یہ قبر ہے آخرت دیا منزلہ جو پہلی منزل قبر ہے قبر یاد کر دیئے تینو 5 دفعہ تو نہ یاد کرے روز 5 دفعہ یاد کر دے ہاں دی انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان ہوں بھائی اور کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا ایسی تو بغیر تینو نیندر نہیں ہوں دی میں مٹی دا کچا مکانا انا بیت التراب تھلے بستر بھی مٹی دے اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی مٹی نہ مٹی بن جائیں گا تیرے سارے وجود نو مٹی نے کھا جانا لیکن تیری جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے انہوں نہیں کھانا انہوں عجب الزم کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے ایویں ہی رہنی ہے کئی قبرہ نہیں تسی پڑھ دے وچوں ریڑھ دی ہڈیاں نکل دیاں یہ دے اتے پورا ٹانچہ آقا نے فرمایا بندے دا تیار کیتا جانا ہے انہوں نہیں مٹی کھان دی کئی وجود ایسے بھی نے جنہ پورے وجود نو ہی قبر دی مٹی نہیں کھان دی انبیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے شہداء دے وجود نے اولیاء دے وجود نے ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَاكُلِي لَحْمَهُ آسمان تو آواز ہوں دیئے مٹیے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے ایدہ گوشت نہ کھائیں مٹی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنیاں ایدے سینے تے تیرا قرآن ہے جدے سینے قرآن ہوئے نا قاری ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے دین دا انہوں قبر دی مٹی نہیں جے کھان دی اگر چاہتے ہو نا ساڑھا وجود بچیا رہے مٹی نہ کھائے روز قرآن دی تلاوت کریا کرو بلا ناگا ساڑھے پسرور دے قریب ایک پینڈ ہے وہ تے قبرستان جی قبر پہ کڈن چوری صاحب تے اچانک نال دی قبر ڈگ پئی اینی خوشبو آئی پورے قبرستان نو انہیں معطر کر دیتا وہ بندے جڑے نے نا وہ حیران پریشان ہو گئے بڑی خوشبو آئی اس قبر چو وہ پوری دیواری ڈگ پئی سی ویکھیا کفن ویکھیا تے انہوں اجے مٹی بھی نہیں لگی تے قبر کفن پرا کیتا دے ویچے کہ بابا چٹی داڑی آلا وہ دی داڑی ایویں بھی چمکے جو میں ہونی تیل لایا پتا کیتا دے بابے نو مریا بھی 22 سال ہو گئے 22 سال وہ بابے دی بیوی زندہ ہی بیبے انہوں ماں نو پوچھا بھی اماں یہ بابے رہا کوئی عمل ایسا بڑی خوشبو آئی ہے دی قبر چو اور میت بھی ہوویں ہی ہے جی میں ہونی نو آگے لمحہ پایا انہیں کہا اور کہ عمل دا دے پتا کو نہیں یہ جو تو قرآن پڑھ دا ہی بالکل ان پڑھ سی قرآن انہوں ہوندہ نہیں سی تے لینا دے اتے انگل ماری جاندہ ہی اللہ ایوی حق ہے ایوی سچ ہے ایوی پاک ہے ایوی لا شک ہے اللہ ایوی پاک ہے بس ایویں قرآن پڑھی جاندہ ہے
تے روزداری 2-2 پارے ایویں انگلاں مار کے پڑھدا ہی ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں لینا تے انگل مار کے آکھے اللہ بھی حق ہے وہ دے وجود نو تے قبر دی مٹی نہیں کھاندی جیڑا روز قرآن پڑھے گا انہوں کھائے گی اسی ہن ساڈے کو جدوں دا اترا موبائل آ گیا ہے کنجر خانہ 24 گھنٹے ایدے تے انگل چلدی ہے قرآن تے انگل ہی نہیں چلدی ساری رات ساڈا نوجوان طبقہ جڑا فیس بک ویندا ہے صبح دی اذان تو گھنٹہ پہلو سو جان گے نہ فجر دی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی قرآن ککھ کنڈا نہیں کر دے اس موبائل نے جوانیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں یہ جڑی انگل تو پھیرنا نا اس انگل نے قیامت نو گواہی بھی دینی ہے تے اے انگل تیری میری اگر قرآن تے پھرے تے پھر او دا مزہ وکھرا نہیں وہ بول دے نہیں روز تو قرآن پڑھیا کرو پارا نہیں تے ادھا پارا نہیں تے پائیے ہی پڑھ لیا کرو پر قرآن پڑھن چ ناگا نہ کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے ایک دعا کردا ہے وہ بھی منگدا ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں جڑا دعا کر رہا ہے انہوں ملنا ہے جڑا نفلہ چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے قرآن پڑھن والا منگدا نہیں پر قرآن پڑھی جا رہا ہے اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں دنیا چ قرآن پڑھو گے تے جنت چ ماں باپ دے درجے بھی بلند ہو گے ایک درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں قبر نو اڈی کا روز قبر کی آندی انا بیت الظلمہ میں نیرے دا گھر ہاں اتے دیوے بالے جنہیں مرضی اندر روشنی نہیں ہونی عملہ دا دیا بال کے آئی انا بیت التراب میں مٹی دا مکان ہاں تے بستر عملہ دا لے کے آئی انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں میرے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے آقا فرماندے نے سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے اور سنن ترمذی دی روایت ہے سپ اگر قبر چوں بوم باہر کٹ کے پھوک مار دے نا روئے زمین تے قیامت آ جائے سبزہ کوئی نہ نظر آئے اللہ اپنا بھروسہ نہیں ہوں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں ایڈا وڈا مجمع دسو کیڑا بندہ جڑا آندا میں سا میری ہے تے پھر ایویں آندے او بھی زمین میری ہے او بھی مکان میرا ہے اننے ہاتھے میرے نے مولوی جی چھاڑی گلاں دے میں 5 مربیاں دا مالک ہاں تو تے ساہ دا مالک نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن ڈئی ہے مان کانو کرنائی حسن تی جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں بولو اس طرح ہی ہے نا بول دے نہیں اللہ اکبر اللہ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدو ایتھو چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں مٹی وچ دب دینا تینوں رشتہ داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں گل بڑی با کمال پلا تے تھو نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی جھولی نہ پر تو سچیاں نے سبے گلا پسروری اے تیریاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے